Mayong gabi sa tanan. It is our first night sa atong soul winning training. So hoping that you could be trained. Be an empty cup tonight. Dapat empty cup jud ta. Kay kung dili ka empty, imong i-compare ang old and new, you should not compare, you should upgrade. Comparing one to another has a bad effect. But this is epekto because it is not wise. Right? So, just stay focused. Okay, so salvation, part number 1. And this is the Romans road. This is the simplest, the quickest. But if you don't know how to share this, di gyapon mapuslan. You can make a map in your Bible. Asa nagsugod nga verse, then imong isuwat at the end of the verse, asa ang sunod, then kabaw naka asa mo pakli, samtang di pa kaanad ba, hantod sa katapusan. Ang problema, nalimtan ang primero. Nakay mapa pero kalimot ka sa primero, sa gito'y primero. Kay wa may previous. No? So ato ning katunon ang Romans road, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening training, for a very important responsibility given by you. And it is our duty to train your people, O God, how to do this correctly. Because this is a battle. And everyone should have a great desire for soul winning. Because a Christian who will not win souls is not doing his job as a Christian. And it is good for nothing in your ministry. Salamat kay Lord sa opportunity para matrain ang matag-usan. Please use me tonight. Empower me, O God. And make this message as simple as it could be, O God, sa pag-share. Salamat kay Lord. Nining opportunity for your glory we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Romans Road. Pwede sa nigtawgon mga kaigsunan, the grace in the Romans Road. Kay 5 ka verses ang atong gamiton, mo isgot gen tag 5, it refers to grace. So, I will share to you the Romans Road. So what is Romans Road? This is the road to salvation. So, nganong kinahanglan man ka og salvation? According to Romans chapter 3, dili magsugod ang atong mapa sa Romans Road. In Romans 3:23, the Bible says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sa Romans 3:23, bantayi diha na ay una nga gisulti diha sa verse, all have sinned. So niyon din sa Bible, all have sinned. Dako kay ng problema ha. Ang tanan nakasala. Og tungod anang sala, dili na pwede ibaliwala lang. Kaya nagingon ng Bible, ang resulta sa sala na come short sa glory sa Ginoo. So underline na diha kaning all have sinned. Importante na itakulap na makasala gyud ta, nakasala ta daan sa dihang nataw ta, absuelto pa ta sa dihang bata pa ta, but when it comes to the point nga nanatay buot, mo epekto na ang sala. Og ang nahimong resulta sa sala, perting sakita, perting paita, because we are come short of the glory of God. Now, let me discuss to you, unsa may pasabot aning come short. Ang glory sa Ginoo mao ang iyang himaya, ang iyang gingharian. So kani iyang gingharian, iya ning gipreparar para sa iyang mga katawhan. So kaning gingharian sa Ginoo didto wala nay sakit, wala nay kanang kagutom, wala nay kanang kasakit, wala nay kamatayon. Puros didto mga nindot lang, so giadto sa Ginoo didto ang kanang tanan nga nindot. Ug ang tanan nga bati adto niya gibutang sa impierno.
So tanan nga makam short sa glory sa Ginoo, adto maadto sa impierno, dako na problema, dili. Dako ba na nga problema o dili? Pagkadakuan na problema, laliman ka, gawas na lang ha, kung wa kay sala, pero mangutana sa kunimo, nakasa ka na ba? Wa pa ba ka nakasuway nga nakasala ka? Makasala kag moingon wala. Mapun-an imo sala. Kay nakasala man gyud ta. Ug tungod ana ikaw pud come short of the glory of God. So, asa ganito pa dong pag come short of the glory of God? Mura ka giit sa ba kay imong isang at dito nya nahugman asa pa dong impierno. So, bisan saan mo paningkamot, di gyud kaabot hagbong dito sa impierno. So ang tanan lamang nga makaadto dito maunay kanang ginaluwas sa Ginoo. Now, unsaon man nato ni pagsulbad? Na ikaduha nga destinasyon nga atong adtuon sa Romans Road, muliko ta sa iskina sa Romans 6:23. Di adiri gi-explain nga dunay wages ug dunay gift sa verse Romans 6:23. Akong basahon. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Gaingon din sa Romans 6:23 nga dunay gasa, pero duna say wages. So atong tagsa-tagsaon, unsa man ang una? Wages of sin is what? Death. The wages of sin is death. Maunang na-come short of the glory of God. Kay ang glory of God is life. But the wages of sin is death. Dako ang problema, ana. Na problema ba ka ani? Na, imo ba naguna-huna ba ka ani? Dapat maguna-huna nakagsugod. Apan ang gasa sa Ginoo, ingon diri sa Bible, underline this, the gift of God is eternal life. So papilion ka ani. Either imong i-reject ang gasa o imong dawaton ang gasa. Kung dawaton nimo ang gasa, maangko nimo ang kinabuhing walay katapusan. Pero kung ikaw ang mubayad sa imong sala, ang bayad ana death, kamatayon ngadto sa impierno. Wala say katapusang kamatayon. So kung ikaw ang akong papilion, asa may imo ani? Ang way katapusan nga kamatayon o ang way katapusan nga kinabuhi? Of course, ang imong pilion kinabuhi gyud. Now, there is no other way but to accept the gift. You need to accept the gift. Kay gipapili raman ta ani. Gipaybaw tadaan nga ang kanang sala come short of the glory of God, and the glory of God is eternal life. Eternal life. Unya maangkol na nato through our Lord Jesus Christ. Nganong siya raman? Because he was the one who came down and went to the cross. He died and rose again when he was buried after 3 days. Amen? Mao ni ang importante natong baybawan. Now, muliko ta diri sa ikatulo, Romans 5:8. Romans 5:8. Ingon diri sa Bible, but God commended His love toward us in that, tanawa, while we were yet sinners, Christ died for us. Oh? Kani, apil ang mga Christians ang teaching ani mga igsoon. Ingon sa Romans 5:8, but God, una nga statement nga angay natong tagaag pagtagad, God commended His love. Unsay sabot anang God commended His love? He entrusted His love to us. Iyang gisalig nato, iyang gikomit nato ang iyang gugma. Nganong gikumitan man ta sa iyang gugma tungod kay kana diha lamang niya ma-express or mabuhat ang iyang pagluwas nato.
Tanawa, ang word nga commended. Dira ang pangutana. Para sa mga Kristohanon, masaligan ba ta ni? Masaligan ba ta ani nga gugma? Kay giintrigo naman ni nato karon sa ato nga mga believers ba, giintrigo na ni sa ato karon. Gisalig gud sa Ginoo, klaro man ang word. Amen. So sa gibuhat, when he commended his love, Christ died for us. He died for us. Mo ni klarong gasalig. Parita sa mga Kristohanon. Tanawa ha? Tanaw na to sa mga Kristohanon. When God entrusted to us His love, ang iya yung giingon, spread. Preach it. Share it. Show it. Nasaligan ba ta na? And again, iya sa Ginoo, when He entrusted His love to us, He died for us. Now, are we willing to die for Him? Muna kaning Romans 5:8 mga kaigsunan, it should be an awakening call for all those who got saved. That He died for us and His love is entrusted to us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Now let's proceed to the next road. Romans 10:9. Unsay giingon sa Bible? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Hallelujah. Wonderful news of God. That if you are going first to confess with thy mouth, isugid yun nimo, ay maulaw ko, isugid yun nimo. Confess with thy mouth. You need to speak it. Kung iyo kag with thy mouth, somebody must heard it when you say it. Di ba? So, muna, pag sinner's prayer, dapat madunggan ka. Kaya ang mingon nga, sige lang, apo lang, sige lang, sunod rin ko niya, di madunggan ba? Nauulaw mo ka? Well, it is instructed that you need to confess with thy mouth. Kaya kung sa pag-ampo pa lang, dili ka mo sunod, baka confess ka that you are saved. Can you tell your friends, your loved ones, your parents? Can you tell them that you are saved? You got saved because you accepted Jesus in your heart? Confess with your mouth. And the next thing, nga gi-emphasize sa Ginoo diri, believe in thine heart. Believe in thine heart. So dili ni kay tuo lang. Maluwas ka kung mutuo jud ka sa tibuok nimo kasing-kasing. Sa gibuhat ni Kristo para nimo didto sa krus. When I was ungodly, di pa ko luwas, He died for me and He died for you too. Now, will you accept Him? Will you accept Him as your personal Lord and Savior? So how can we do that? Arita, sa Romans 10:13. In Romans 10:13, English Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, sa dihang i-guide ka sa pag-ampo, sa pagdawat, sa manluluwas, murag kintahay ako imong giingnan. Pero gaingon diri sa Bible, sa verse 13, ang atong gitawag ang Ginoo man, now whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Wala, di pa magkakaibaw sa akong pagtawag sa Ginoo bahin sa kaluwasan, giyahan ta ka.
Somebody must guide you. Now, will you accept Jesus in your heart as your personal Lord and Savior? Ngano ganing nanginahanglan kag kaluwasan? Ngano ganing nanginahanglan ang taong kaluwasan? Tungod sa sala. Tungod sa sala. Ngano asa day dadon sa sala ang usa ka tawo? Walay lain sa impierno. Ug dapat mapakgang na siya. Ug gipakgang na sa Ginoo. But He wanted us to accept it. Gusto sa Ginoo nga dawaton nato ang iyang pagpakgang sa usa ka tawo padung sa impierno. And that is why gitawag niyang gasa ang kaluwasan. Gasa. Dili siya automatic nga sa dihang na namatay siya, gilubong siya, nabanaw siya, luwas na tanan. Di sugot ang yawa ana igsuon. Now, gubat ang gawas, gubat. Unya di ta mangandoy ana nga maggubat og balik ang yawa og ang Ginoo. Unya madamay ta ba? No? So na sila murag sinabutan diha ba? Oh, akong ihatag ang bayad tanan nga mudawat. Ako ang tanan nga di mudawat imo. O karon mao manay kung atong sabton ba, mao nay kasabutan. O karon unsa may imong gustong buhaton? Imo bang dawaton ang gasa o dili? Kung dawaton nimo ang gasa, si Jesus imong kuyugan, igabot sa katapusan sa imong kinabuhi. Pero kung dili mo dawaton ang gasa, si Satanas ang imong kuyugan, inigabot sa katapusan sa imong kinabuhi. So what will you say? What is your decision tonight? Ha? Basig na apay di luwas diri ba? Muna siguruhon gyud nimo kay dili ni basta-basta mga igsoon. Muna gapasalamat ta ani Romans Road, very simple. Yet very effective, daghana na save tungod ani Romans Road. 5 ka bersikulo, 5 ka tudlo, pwede nimo suwatan diha. Waterproof. Waterproof. Or, gusto yun mo magsulumin ng mga babay? Suwatin na diha og bersikulo. Yan ang imong kuhan, niya, butangig Q-Tex. O niya, pagkauman, maintriga ang mga tao. Sama na nasa imong suwa? Explain natin kani. Kani. Mao ni ang nagpasabot nga ikaw, come short of the glory of God. Di ba? Imo yung ihana ba? Oh. Ma-intriga sila. Sama na magsuwat sa imong tudlo. Aw, mauni. Agdalan sa kaluwasan. 5 ka bersikulo, grasya mga igsoon. Nga makuha na to sa Book of Romans. Dagan pa mga verses nga atong makatunan, but you cannot have a lot of verses to win a soul. You just need to know how to connect it one to another. And this, it did not even reach kung ato tong straight, 15 minutes. 10 minutes. Kung tuloy-tuloy ni siya, mga 10 minutes rin yun eh. So I hope nga naa mo na learn tonight. And after this, I want you to partner. One-on-one. Okay? One-on-one. But I would like you to bring, I would like to bring it back to you kaning Romans 5:8 mga kaigsunan. Gisaligan man ta ani. So para ka mahimong kanabitawng faithful nga steward, you need to learn how to share the gospel. Gugma sa Ginoo nga imong isugid ngadto sa laing tawo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this evening. Thank you for giving us, O Lord, an opportunity to train ourselves about soul winning. I pray and commit to you, your people, dear God, tonight, as they practice
how to share the Romans Road. I pray, O Lord, that you will bless them with eagerness in their heart to learn how to share it, and allow each and every one, O God, to deliver it with power and with boldness within, so that the message will be delivered correctly and would penetrate into the heart sa prospect. Salamat kay Lord din kagabion, and once again, tabangi ang matag usa, Lord, giyahi nga makakat-on gyud para sa imong himaya. In Jesus' name we pray. Amen.